السلام علیکم میرے عزیز ننے بچوں، گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول وڈی پورہ کے فرسٹ پرائمری اول جماعت کے بچوں، آج میں آپ کو چڑیا اور جگنو کی کہانی سناتا ہوں۔ آپ سب تیار ہو؟ اچھے طرح سے ہو؟ گھروں میں رہو، صفائی کا خیال رکھو اور اپنے پاپا اپنے ممی دونوں سے کہہ دو کہ وہ آپ کو فون دے دے۔ آپ فون پر سنیے۔ یہ میرے عزیزو، میرے چھوٹے ننے بچوں، میں آپ کا ٹیچر ہوں، منظور صاحب کا ٹیچر ہوں، منظور احمد آپ کا ٹیچر۔ میری طرف دھیان رکھیے۔ چڑیا اور جگنو۔ چڑیا تو آپ نے دیکھی ہوگی۔ ژر چھوا تۄہہِ وٕچھمٕژ؟ ژر ضروٗر چھُ وٕچھمٕژ، یِم چھِ آسان سانٮ۪ن گَرَن منٛز۔ وٕچھ سا بیٛاکھ جانوَرا اَکھ چھُ، تَتھ چھِ وَنان جُگنوٗ، تہٕ یَتھ أسۍ تَتہِ چھِ وَنان پنٛنہِ لنٛگویج منٛز یہِ زُتِش۔ چڑیا تہِ چھُو تۄہہِ وٕچھمٕژ، سُہ جُگنوٗ تہِ چھُ وٕچھمُت۔ سُہ شامہٕ پَتہٕ آسان سُہ تَتھ لَجہِ پٮ۪ٹھ سُہ سبٕز لایٹ یِوان، ہے زُتِش چھِ أمِس چھِ وَنان جُگنوٗ اُردو پٲٹھۍ، ژَرِ چھِ وَنان اُردو پٲٹھۍ چڑیا۔ بوٗزتو تُہۍ أمۍ سٕنٛز دٔلیٖل۔ ایک تھی چڑیا وہ بھوکی تھی، گھر سے کھانے کی تلاش میں نکلی، دن کھانے پینے میں گزارا اور ایک پیڑ پر جا بیٹھی۔ سورج ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، چڑیا نے سوچا گھر کیسے جاؤں گی، وہ اداس ہو گئی۔ اتنے میں ادھر سے ایک جگنو گزرا، اس نے چڑیا کو اداس دیکھا، چڑیا سے پوچھا بھی چڑیا اداس کیوں بیٹھی ہو؟ پھر سنیے، چڑیا اور جگنو۔ ایک تھی چڑیا، میرے ساتھ پڑھو۔ ایک تھی چڑیا وہ بھوکی تھی، گھر سے کھانے کی تلاش میں نکلی، دن کھانے پینے میں گزرا اور ایک پیڑ پر جا بیٹھی۔ سورج ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، چڑیا نے سوچا گھر کیسے جاؤں گی، وہ اداس ہو گئی۔ اتنے میں ادھر سے ایک جگنو گزرا، اس نے چڑیا کو اداس دیکھا، جگنو نے چڑیا سے پوچھا بھی چڑیا اداس کیوں ہو؟ بوجھو سا تو دلیل میانو گوبرو، میانو ننے منے اچھے بچوں۔ بولو بچو اللہ اللہ، بولو بچو اللہ اللہ، بولو بچو اللہ اللہ۔ سنیے، بہٕ وَنمو تۄہہِ آز اکھ دٔلیٖل اکھ۔ یہِ دٔلیٖل چھِ ژَرِ ہٕنٛز تہٕ بیٚیہِ کٔمۍ سٕنٛز؟ ہسا ؤنۍتو تُہۍ، تیٚلہِ ؤنۍتو، وٕنۍ ووٚنمو مےٚ تٔمِس چھِ وَنان زُتِش، جُگنوٗ۔ اکھ ٲس ژٔر اکھ، وہ بھوٗکی تھی، سۄ ہسا ٲس بۄچھِ ۂژ۔ بھوٗک چھِ وَنان بۄچھِ۔ بھوٗکی تھی، راتَس ٲس یہِ تَکان ٲلِس منٛز پنٛنِس بِہِتھ، پنٛنِس گھونٛسلَس منٛز۔ یِمن چھُ آسان گھونٛسلہٕ، لۄکُٹ ٲلۍ ہنا اکھ، تٔتھۍ منٛز بیٚہوان ژٔر۔ سُہ گوٚو یِہُنٛد گرٕ، یِتھ کٔنۍ اَسہِ چھُ آسان گرٕ۔ یہِ ٲس اَتھ راتَس پنٛنِس اَتھ گھونٛسلَس منٛز، وہ ٲس یہِ پھاکَے۔ گھر سے کھانے کی تلاش میں نکلی۔ وۄنۍ درٛاے یہِ صُبحٲے، یُتھُے گاش آو، لۄکُٹ لۄکُٹ گاش آو، ژٔر گٔے ہُشار، ژٔر درٛاے نٮ۪بر۔ کیٛازِ درٛاے نٮ۪بر؟ دوٚپُن بہٕ کھٮ۪مہٕ ہا کُنہِ جایہِ کینٛہہ پھل پھُلا۔ أمِس ٲس بۄچھِ لٔجمٕژ سکھ، بھوٗکی تھی، بۄچھِ ۂژ ٲس۔ دن کھانے پینے میں گزرا، سٲرسٕے دۄہس روٗز اورٕ کَنہِ اکھ پھُلا، دانہٕ پھُلا تُلان، اکھ پھُلا تُلان، اورٕ یورٕ بَران یٔڈ۔ أمِس کۭژاہ چھِ بِچارِ یٔڈے آسان، ژوٗنٛٹھ تہِ چھَس لۄکٕٹ، یۄس لۄکٕٹ یِتھ کٔنۍ تُہۍ چھِو لۄکٕٹۍ 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 بَچہِ، تُہۍ ما ہیٚکِو میون یوت بَتہٕ کھٮ۪تھ؟ تُہۍ ما ہیٚکِو پاپَس یوت بَتہٕ کھٮ۪تھ؟ ہاں، تُہۍ تہِ چھِو کھٮ۪وان کَمے بَتہٕ پھٔلۍ ہنا، یہِ ژٔر تہِ ٲس کھٮ۪وان کَمے دانہٕ ہنا، تہٕ مگر دۄہَس لٔج یہِ أتھۍ سۭتۍ۔ سورج ڈوب چکا تھا، ژَرِ روٗد نہٕ پَتہَے، یہِ گٔے مَس اوکُن یوکُن وٕڈو کَران، کھٮ۪وان پھٔلۍ ہنا تہٕ تُلان وَٹہِ ہنا، کھٮ۪وان پھٔلۍ ہنا تُلان وَٹہِ ہنا، اوکُن روٗدُس نہٕ خیال۔
सूरज डूब चुका था आफताब ओस लोसमुत डूबन गो सुबह आफताब खसान शामस लोसान सुबह आफताब खसान इवान दोह गाश शामस आफताब लोसान इवान रात आफताब लोस अन गोट गो हर तरफ अंधेरा था अंधेरा वन अन गटिस प्रत साइड अन गोट चिड़िया ने सोचा घर कैसे जाऊं ये चर लज सोचने बह कित कन गस पन घर ये उड़ हे मगर ये गाश अत अंधेर अंधेर प्रत अंद अन गोट यह हेकान उड़थी वो उदास हो गई बस बिचार क्या गई उदास यमो यड़म दान थोमुत ये दह गो लूसित अपर फैलाव अन गोट यह दपान बह वड़ तो वड़ कपर यह बिचार गई अति कुलिस पे बिहित रूजित अथ जाए उदास उदास गो परेशान गसन गमगीन गई ये इतने में उधर से एक जुगनू गुजरा चूंकि जुगनू शाम पत जुतिश शाम पत अपर किन आव जुगनू ये जुतिश आय अपर किन उसने चिड़िया को उदास देखा तम कोर चार कुन नजरा वरा ये नजरा दिन चार कुन अत वुचन चर बिहत उदास पछतावा कित कन तुम ये पन्नी किताब पे वुचान कि योर कन यह चर यह बिचार इत कन बिहत उदास होर कन यह जुगनू तुझ अमिस क्या पत कन लच पे जोतान यह गाश यह जोतान चमक त्रान लाइट दिवान ये वो अम वो चर यह वुचन बिचार उदास बिहत यह वुचन गमगीन चर जुगनू ने चिड़िया से पूछा जुगनू वन है चरिए क्या दिल क्या मायूस क्या बिहत इथा हिश वनस भी चिड़िया उदास क्यों बैठी हो चरी क्या उदास बिहत क्या परेशान गमज तला मे वन तो आज गो इचन पगह गो ब्या तुम थोवा याद चार हज तो जुत हज कहानी यह रोज तुम कशर पे वनमो उर्दू पे वनमो मोन गोबर तुम गमा यह गर तुन पन्नस मालिस वन सो थोड़ा पर्ना अगर तम कम पोर्मुत कह परवा पन्ने माज वन अगर कह पोर्मुत कह नत कह हेको वनित तो ये तुम वो गो तुम वन मालिस मंजूर सबस करस फोन मंजूर सब एकदम फोनस पे बे पर बह इथे कन एक थी चिड़िया वो भूखी थी कल मिलेंगे।